Okay lang ba sa'yo? Wow! Ang sarap. Sige po. Ang lapit na mo. Sige. May tatlo ko na pala. Okay. Sarap. Dito kasi sana balak yung balak na patatayuin kita. Okay. Kasi i-ano natin yung design. Okay. Kalibin ka mo. Okay. Ma'am, nililingog ko ah. Sige po. Okay. Ano? Ready ka na ba? Oh, Lord. Okay. Okay. Yan, sige, talibid ko na. Okay. Doon lang. Okay. Bali nung din sa pwede sa kabila, no? Okay. 2 seconds later. Ayan, dito natin ilalagay ma'am yung ano.